गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। अभी सुबह सुबह मैं और मेरे ससुर जी ये काम लेके बैठे हैं। अभी देखो विहाना क्या कर रही है। हम लोग विहाना को पहले देख लेते हैं। विहाना बारिश देख रही है। क्या देख रही है? बहुत बारिश अच्छी देख रही बारिश हो है। रही है कोई अभी जाए तो। बारिश जो तो बारिश विहाना आई। बस यहाँ पे खड़ी खड़ी बारिश देख रही थी और मैं और मेरे ससुर जी काम लेके बैठे हैं। आज यहाँ पे जो हमारा बेड है, बेड के बाजू में ये जो कोना है वो कोना खाली रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि विहाना वहाँ पे फंस जाती है या फिर गिर जाती है। तो हमने सोचा वो लेके हम अच्छे से वो पैक कर दे। तो हम ये वेस्ट मटेरियल लाए हैं, जैसे कि हम वो कोना पैक कर दे। अभी हम वो पैक करेंगे। ખીચડી નહીં મૂકવી, બે શાક તો બનાયા. चलसे चलसे चलसे. बटे की सब्जी बनाई है, सेव डूंगरी. बाजरी रोटला करवाना. मम्मी पूजा कर रहे. આજે બનશે રોટલા. હો બધાને ભાવશે. અને ટીવી. બહાર ક્યાં જવાનું? રોટલા. હા તો બનાવતા વાર તો લાગશે ને, ભૂખ લાગી હવે. તમે રોટલા बनाओ पे मुँह. आज बना रहे हैं बाजरी का रोटला. मम्मी बनाएंगे. मुझे नहीं आते हैं बनाने. सुगोर चलो सब खाना खाने. सेव डુંગળીનું શાક છે, બટાનું શાક છે, મમ્મીએ બનાવ્યા છે રોટલા અને હું જમવા બેસી ગઈ છું. વ્યુ દાદા કેવી રીતે ઊભા રહે છે? વ્યુ અહીંયા એવી રીતે ઊભા રહે દાદા, એવી રીતે ઊભા રહે.
રોટલા રોટલા બની ગયા છે, ચલો ખાવા. હા વળિયામાં શું સારા જે છે એ આપણા આ છે વળિયામાં હું આપણે આમાં કઈ ડિઝાઇન વાળું બતાવવાનું નહીં હોતું, જે છે એ સાચું બતાવવાનું. હું કેવું પપ્પા બોલો, આપણે જે છે એ આ જ બતાવવાનું ને, શું ડિઝાઇન વાળું શું બતાવવાનું હોય નહીં. એમાં આવું આવે છે, એમાં આવું આવે છે. અને ભાઈ દાદા કેવી રીતે ઊભા રહે છે, એવી રીતે ઊભા રહે દાદા, એવી રીતે ઊભા રહે. अभी पापा घर पे आ गए हैं तो बच्चे पापा के साथ खेल रहे हैं. कम मस्ती करो कम. હવે એમ જ કહેશે, બસ એમ કરે જાઓ. અહીંયા કરું આમ 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 મોય મોય એ વ્યુ મોય 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 કર. શું કરવું છે એમ, શું કરવું છે? બોટલ જોઈ ગઈ. છુકલો છુકલો